தீபஜோதியாய் வருவாய், தீபஜோதியாய் வருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். உனதருள் மூலதே உலகாம், உனதருள் மூலதே உலகாம். இன்றேல் உலக வாழ்வு கொடும் நரகாம். தனதானிய சௌபாகியம் தருவாய், தனதானிய சௌபாகியம் தருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். பார்க்கடல் உதித்த பொற்கொடியே, உந்தன் பார்வை பெற்றவர்க்கேதும் எளிதார். பார்க்கடல் உதித்த பொற்கொடியே, உந்தன் பார்வை பெற்றவர்க்கேதும் எளிதார். சேர்ந்த பின் பயனூரும் செல்வமும் தருவாய், சேர்ந்த பின் பயனூரும் செல்வமும் தருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். வீர திருமகளின் நோக்கம் அம்மா, வீர திருமகளின் நோக்கம் எல்லாம் வெற்றியளிக்கும் மனவோக்கம். சீரும் சிறப்பும் மனத்திறமையும் தருவாய், சீரும் சிறப்பும் மனத்திறமையும் தருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். செந்தாமரை வளர் ஒளியே, ஐயல் திருமார்பினுள்ள மணியே. செந்தாமரை வளர் ஒளியே, ஐயல் திருமார்பினுள்ள மணியே. என் தாய் நினதரு பாழவழ்க நீ, என் தாய் நினதரு பாழவழ்க நீ. திருமகளே பொருள் தருமகளே, திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். கமல நயன மிகும் கருணை, எந்த கவிகள் பாடும் இடம் பொழிவாய். கமல நயன மிகும் கருணை, எந்த கவிகள் பாடும் இடம் பொழிவாய். வமிஷம் முழுதும் எனக்கு அருள் வரம் தருவாய், வமிஷம் முழுதும் எனக்கு அருள் வரம் தருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். தோகை நினதருளின் துணையால் நான் தொட்டதனைத்தும் பயன் அளிக்கும். தோகை நினதருளின் துணையால் நான் தொட்டதனைத்தும் பயனளிக்கும். யோக போக சுகவாக்கையும் தருவாய், யோக போக சுகவாக்கையும் தருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே, திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ, தீபஜோதியாய் வருவாய். திருமகளே பொருள் தருமகளே நீ,
கோபியாய் வருவாய். पाहि पाहि नारायणी श्री परमेश्वरी नारायणी. पाहि पाहि नारायणी श्री परमेश्वरी नारायणी. पाहि पाहि नारायणी श्री चक्रवासिनी नारायणी. शक्ति स्वरूपिणी नारायणी श्री चक्रवासी नारायणी. शक्ति स्वरूपिणी नारायणी. अम्ब पाहि पाहि नारायणी. ओंकार रूपिणी नारायणी. विश्व विमोहिनी नारायणी. ओंकार रूपिणी नारायणी. विश्व विमोहिनी नारायणी. अम्ब पाहि पाहि नारायणी. अम्ब भवानी नारायणी. जगदम्ब भवानी नारायणी. अम्ब भवानी नारायणी. जगदम्ब भवानी नारायणी. अम्ब पाहि पाहि नारायणी. दीनदयापरि नारायणी. हे जगदीश्वरी नारायणी. दीनदयापरि नारायणी. हे जगदीश्वरी नारायणी. अम्ब पाहि पाहि नारायणी. ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदानश्रृण्वन्नोपदिश्रीदातनम्. ॐ महागणपतये नमः. पुरोहितम् यज्ञस्य देववृक्षम् गोदारम् रत्नदातमम्. येत्वोपादवत्सरेभोवत्सरिता प्राक्लेतुश्रेष्ठवानि ब्रह्मणे आगाय गिरिवे ग्रामोऽभिदाते योगादक्षिलगिरि समनो देवी रवित्रयापो भवन्तु वीरे श्रीयोगविष्णवन्दुनः. ॐ नमो भगवते रुद्राय. नमस्ते रुद्रमन्यवसो एकदे नमः. नमस्ते सुरम्बरे बाहुभ्यापतये नमः. यादगिरिशिवतमाशिवम् भगवते नमः. शिवाचरव्याजातवदयानोर्जुनय राजे रुद्रशिवासमोरघोरापामुलाजिनी दयानस्तनुवासन्तरजाधीरन्ताभिजागतीः रावणम् गिरिशम् सहस्रेव वर्षत्सवे. शिवाञ्जलिस्कृताम् कुर्वाणिम् ते पूर्णम् जगते शिवे रवचतार्थागिरिजाक्षावतावति. यथा तत्सर्वमिज्जगते त्वम् सुभागते अद्यतोषधेवत्वा वीर्यो वृषये अवीगित्सर्वान् जम्बयन् सर्वाः धान्यः. अतो यत्ताम्रोहरणोः ते देवासुम् रुद्राविदो दक्षुश्रुता सहस्रोपीठासुम् घेटजीवे. अदौजो बृहस्पतिग्रीवो विदः. उत्रीणम् गोपालयन्वदयन्वदराज्यः. उत्रीणम् विश्वाभूतान्तवृष्टोमणयादिनः. नमो श्रीलग्रीवाय साक्षात् मेढुणे. अतोयेन सुरतानुहन्तेभ्यो करण्डमः. प्रमुञ्चतन्द्रस्वयोराज्योज्या भगवता अवगत्यवदुत्तन्धात्राक्षयेभ्यल्लामुखाशिवोमस्मना भव. नित्यन्धवकवर्जिनो विजल्यो बाणवाकुमुदा नवेदन्नश्चेदव आवरत्रिरङ्गृहे याते हेतम्बे वृक्षमहत्ते बभूवेदनः. तया स्वामिष्टतत्त्वनेत्रया परिभुजा नमस्ते अस्वायुधायानाथाय कृष्णे. वाभ्याद्वेर्मो बाहुभ्यान्तवदम्बरे परिदेदन्मनो वेदस्वाम् नृणस्तु विश्रुतः. अतो ईडयत्वारे पुण्येषम्. नमस्ते अस्तुभगम् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः.
नमो हिरण्यलाभवेदे भान्येभ्यां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः तस्मिञ्जराय देवदेवतीनां पतये नमो नमो भद्रशालिनीभ्याजनेभ्यानां पतये नमो नमो हरिकेशालोपविचने पुष्टानां पतये नमो नमो भवत्रे प्रीतिगतां पतये नमो नमो रुद्राय स्वामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायां जायमानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये विग्रहाणां पतये नमो नमो मन्त्रे बालिकाक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रे बालिवस्त्रायोगीनां पतये नमो नमो उच्चयद्घोषाय क्रमयते पुत्रीणां पतये नमो नमः स्ववीराय नामते सुतरां पतये नमः नमः स्वामाय व्याजनां व्याजिनीनां पतये नमो नमः प्रभुवाय लङ्किने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्किने जयते सत्कलानां पतये नमो नमो वञ्चते वञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो सर्वे परिजनायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्रोजिकां भद्रोमक्षदां पतये नमो नमो सञ्जब्दप्रकन्तानां पतये नमो नमो केशेजनिजायोलिन्तानां पतये नमो नमो सन्दाविभ्यस्तवो नमो नमः आसंवादेभ्यः प्रतिष्ठादेभ्यस्तवो नमो नमः आयच्छद्भ्यस्तवो नमो नमो सद्भ्यस्तवो नमो नमः आदीनेभ्यस्यादेभ्यस्तवो नमो नमः स्वभ्योदाभ्यस्तवो नमो नमः सट्टभ्योदाभ्यस्तवो नमो नमः सभाभ्यस्तवापतिभ्यस्तवो नमो नमः स्वेभ्योस्तपतिभ्यस्तवो नमः महाव्याधीभ्यो विविधेभ्यस्तवो नमो नमो गुणाभ्यस्तन्मतेभ्यस्तवो नमो नमो स्वेभ्योस्तपतिभ्यस्तवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्तवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्तवो नमो नमो रूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यस्तवो नमो नमो महाध्यात्मकेभ्यस्तवो नमो नमो सद्गोसेभ्यस्तवो नमो नमो सेभ्यो सपतिभ्यस्तवो नमो नमः सेनाभ्यस्तवो नमो नमः कृष्णभ्यस्तवो नमो नमः सखद्गौरगारेभ्यस्तवो नमो नमः कुलादेभ्यस्तमारेभ्यस्तवो नमो नमः पुञ्जितेभ्यो ऋणादेभ्यस्तवो नमो नमः नमो नमः हरिभ्यस्तवो नमो नमः सर्वेश्वरभ्यस्तवो नमः। From the dawn of civilization, great spiritual teachers have appeared from time to time, who by example and by precept have helped mankind to its destined goal of self-realization. Though such masters have appeared both in the East and in the West, it is a remarkable feature that the large majority of them appeared in India. The spiritual flame by the Vedic sages has been kept undimmed by many of them from age to age. Thus, India has become the home of spirituality in the world. Among such masters was a sage at Tapovanam near Tirukkoyalur in the south of India. The impact of His Holiness Swami Gnanananda Giri influence has been felt far and wide, not only in the many parts of India, but also abroad as well. The ashram he established on the banks of the holy river Pennai near Tirukkoyalur became and still continues to be a heaven of refuge to many a weary traveler wending his way on the narrow, rugged path towards his spiritual goal. It is an abode of peace in the midst of a troublous world. The divine presence, the great master Swami Gnanananda Giri, his lustrous eyes and magnificent frame aglow with a spiritual light. His honeyed words and childlike simplicity brought instant calm to the seeker's mind in words suited to each one's attainment. He showed the path to those who sought refuge in him. A visit to Tapovanam will convince anyone that the dynamic influence of the great master is still a living force. In the year 1974, January 7th, early morning, at 4:55 hours, he shed his mortal coil, leaving the entire responsibility of the ashram to G. Tapovanam Sri Gnanananda Trust, which he himself formed when he was physically present. Being himself as a managing trustee, he appointed Swami Haridas Giri
Shri K. Shivavadivel Udayar, Shri K. R. Subbaya Ambalam, Shri R. Subramanya Reddyar, Shri R. M. Chinnaswamy Reddyar, Shri L. Shingaram Shettyar, Shri D. S. Shivaramakrishnan, and Shri K. S. Balasubramanyam as trustees. As His Holiness decided himself, Swami Haridas Giri is the managing trustee at present. The ashram is in full swing with the spiritual and social activities as commanded by the Holy Master. The great Master's holy presence, though not in his physical form, can be strongly felt at Tapovanam. He will always be in the immortal light at Tapovanam, guiding all seeking their way to safety in the spiritual path. In the ashram, the morning prayers commence at 4 a.m. with the chanting of Vedas and the singing of devotional hymns, followed by worship at all the temples, including the shrine on the Mahasamadhi of the great Master. Love and devotion characterize the large numbers of devotees who come from far and near and participate in the various activities of the ashram. His Holiness Swami Gnanananda Giri commanded his affectionate disciple, Swami Haridas Giri, popularly known as Guruji, to form an organization when he was physically present, in view to serve the masses both spiritually and materially. With the permission of his beloved Master, Shri Guruji named the organization as Shri Gnanananda Seva Samajam, the dedicated international institution which has plans to serve to the people of the religions, all religions, unmindful of their caste, color, or creed, and to instill self-confidence for their own upliftment, as well as to prepare them to serve one and all with a great spirit of dedication and love, having Shri Guruji as the leader of the institution. Shri Gnanananda Seva Samajam is presenting this movie, which was taken at the time of our Master's physical presence and with his command. The great Master, Swami Gnanananda Giri, showed the people his views directly and indirectly. It is you to desire to understand his wonderful thoughts for your own benefit in the spiritual upliftment. May the Master of all Masters, Swami Gnanananda Giri, bless you all. The great Master loves everybody. Particularly, he loves the children. He is a child to the children. கர்மா என்பது என்ன? உலகத்துடைய லாபமானத்தை பற்றிருக்கக்கூடிய கண்ணபிரான் அருளை செய்திருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை லட்சியம் என்ன? தெரிந்தா உங்களுக்கு தெரிந்து இருக்கும் தெரியாது இருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக ஞாபகம் ஊட்டுகிறேன். கணத்தில் வாம்பதாஞ்சி வேறு பிடித்தவன் கதைக்கு வரும்படியாக அழைத்தாலும் வரமாட்டேன் என்று ஊஞ்சலாடுவது போல இருக்கக்கூடாது. என்னுடைய லட்சியம் என்ன? கர்மாபக்தி ஞாபகம் என்ற 3 பிரிவு மக்கள் பிரிவிலே ஜென்ம சாபத்திற்கு வழிகாட்டியிருக்கார் சூத்திரங்கள். ஆனா ஒப்பந்தமே கர்மா தான், பக்தி தான், ஞானம் தான், எல்லாம் ஒன்றுதான்.
அது உயர்ந்த கேடுக்கு வரும்போது அது அனுபவத்தை உள்ளத்தில் வந்து சேரும். The Holy Master feeds everyone spiritually and materially. In the ashram, the main functions are Thai Kartigai, Jayanti celebrations of the Master, and the second, Chitra Paurnimi celebrations, and the third, Guru Purnima, and the fourth, Navaratri celebrations, and the fifth, the great Mahasamadhi Aradhana celebrations. On every occasion, people come to the ashram to get the great, graceful blessings of the Master. They are full of happiness in the holy presence of the Master. They get all problems solved in the holy presence of the great Master. Swamiji very often talks to the people. He tells the truth. He explains to the people to get the way to the reality, the true path, to attain immortal happiness. He himself inspects everything. இதே நம்ம தொழிலாக போயிட்டோமே ஆனால் நமக்கு மேலே செல்ல வேண்டாமோ சோபானம் படிக்கட்டு One day, our beloved Guruji received a call from the Master. Without knowing the reason of the call, Guruji rushed to Tapovanam. All of a sudden, pre-planned by the Master, Guruji was initiated with his wonderful mercy. He received the great Jnana Diksha from his Master. The Master, directly and indirectly, told the people his own opinions and the thoughts. Swami Haridas Giri, popularly known as Guruji, is touring throughout the world to spread the cult and the message of his great master, Swami Gnanananda Giri. In 1973, January, in between January and February, Guruji was called by his master, and he was initiated by him. Guruji receives the holy water from his master, the master and the disciple. Wonderful procession was taken place. The great master was leading the procession. He gave the holy rose garlands to Shingaram Shettiar, Sri Ambalam, Sri Shivavadivel Udayar, Sri Subramanya Reddyar, Tanal Reddyar, Rambakam Reddyar. He gave the garlands to the people and he told them to garland our Guruji. At last, Swamiji himself garlanded his disciple. In the Annai Mandapam, the holy puja was taken place. The disciple offers his prayers to the master. The master accepts
the prayers of his disciple. It was a glorious day that most of the people witnessed. இன்னும் அவர் சொல்றது கொடுத்து வாங்க வேண்டியது. இன்னைக்கு கூட சுவாமி ஒரு நகை கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தேன். அவன் சொன்னதே சரின்னு சொல்லி இப்படியேதான் நான் கண்டதே கண்டு அதன் வழியாகவே கொள்ள வேண்டுமே தவிர உள்ளதையே கண்டு உள்ளது நடத்திலேயே கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் உங்களுக்கு வற்புறுத்தி சொல்லுவது. உள்ளதொன்றும் உள்ளதில்லை, உள்ளது இன்னும் நாசமில்லை, நாசம் உள்ளது உள்ளதில்லை, ராம ராம தாயமா. இது மகாமந்திரம். உள்ளதொன்றும் உள்ளதில்லை, உள்ளது இன்னும் நாசம் இல்லை. ஆக என்னாச்சு, அழிமுடியான பொருளெல்லாம் உண்மை இல்லை. ஜெகம் மித்யா, சத்தியம் உள்ளது பிரம்மஸ்வரூபமான இன்ப பொருள். மிச்சாவதி ஈடுபட்டு அது பற்றி நின்று மிச்சாவடிவமாக ஜென்மத்தை அழிக்காதீர்கள். சத்திய வடிவம் எது என்று நாடி அந்த சத்தியமான இன்ப பொருளை சாருங்கள் என்ற பதத்தை. ஜெகம் மித்யா பிரம்மம் சத்தியம் என்ற பதங்கள் எல்லாம் வடமொழியில் இருக்கிறதால், ஆனால் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சாட்சியம் கொடுக்க தேவையில்லை. சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப சரி என்று நீங்க ஒப்புவாங்க. சுவாமி நமக்கு பொய்யா சொல்லுவார், அதை போய் மாட்டார். நமக்கு கரெக்டானே சொல்றாரு ஆமா என்று சுவாமியும் கூட சொல்லுவா. ஏமாறாதீங்க. சுவாமி விரும்புறது இதே தான். நீங்க எல்லாம் வந்து விட்டீங்க, பொம்பாய் மந்திரிகள் தினசரி பூஜை பண்ணுவாங்க. ஆச்சாரியாவுக்கு அது சேரக்கூடிய பொருள் சுவாமிக்கு கிடைக்கும். அந்த கருத்தெல்லாம் சுவாமிக்கும் இருக்கு. ஆசையா பத்ததே லோக கர்மனா பகு சிந்தையா ஆயுட்சீனம் மஜானாதி தஸ்மாத் ஜாகிரதா. ஜன்மனோ விஜயமோ இப்போ பின்னையோ சற்று நேரத்திலோ 20 குடு நேரமோ இரவில்